Rudyard Kipling je bio engleski novinar, pisac kratkih priča, pesnik i romanopisac. Rođen je 30. decembra 1865. godine u Indiji. Boravak u ovoj zemlji inspirisao veliki deo njegovog rada. Prvi je engleski pisac koji dobio Nobelovu nagradu za književnost i još uvek je najmlađi dobitnik iste nagrade. Smatra se velikim inovatorom u umetnosti kratke priče. Njegove knjige za decu su klasici književnosti za decu, a jedan kritičar je opisao njegov rad kao svestrani i svetli narativni dar. U svojim delima je koristio izraze koji su tek više od pola veka kasnije proslavljeni delima Filipa Pullmana i doktora Susa. Zamisao da piše za decu mu je pala na pamet tokom prve trudnoće svoje supruge i tada kreće da piše knjigu o džungli koju je posvetio svom prvom detetu. Predao koji opisuje u knjizi nikada nije video. Kipling je za ovo delo napisao i predstavu koja nikad nije ni objavljena niti odigrana. Njegov otac je bio vajar i ilustrator i dao mu je neke svoje radove da koristi u svojim knjigama. Postoji druga knjiga o džungli koja nije prevedena kod nas i u njoj ima 5 priča o Mogliju. Njegova pesma Breme belog čoveka protumačena je kao opravdanje imperijalizma, kao plemenitog poduhvata i postala je simbol eurocentričnog rasizma. Bio je pobornik britanskog imperijalizma i protivnik irskog nacionalizma. Za Irce napisao da pre nego su Englezi došli 1169. godine, Irci su bili banda kradljivaca goveda koji su živjeli u divljaštvu i međusobno se ubijali. 1995. godine po BBC-evoj anketi njegova pesma Ako je proglašena najomiljenijom pesmom Ujedinjenog kraljevstva. 1992. godine Pamela Jekyll je izdala 3. knjigu o džungli. U nekoliko navrata Kiplingu je nuđena titula viteza. Uvijek je ovu titulu odbio. Na starijim izdanjima njegovih knjiga vidjet ćete svastiku, kukasti krst, koji simbolizuje sunce i sreću u Indiji. Kada su Hitler i nacisti krenuli da je koriste, Kipling je naredio da se ona više ne pečata na njegovim knjigama. Rudyard mu je bilo srednje ime koje je dobio po jezeru gdje su se prvi put sreli njegovi roditelji, a prvo ime mu je bilo Joseph. Kipling je bio jedan od najpopularnijih pisaca u Britanskoj imperiji, kako u prozi tako i u poeziji, krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je i najplaćeniji pisac na svetu svojevremeno. Kipling je imao 3 godine mlađu sestru Alice. Kao i većina druge britanske dece u Indiji, on i njegova sestra proveli su veći deo dana sa indijskim dadiljama i slugama slušajući priče koje su pričali na svom maternjem jeziku i istražujući sa njima lokalna tržišta. Tokom svog djetinjstva Kipling je bolje govorio indijski nego engleski jezik. 1871. godine Rudyard i njegova sestra su poslati u Englesku da bi se tamo školovali po britanskom sistemu. Stigavši u Englesku, smešteni su kod kapetana Hollowaya i njegove žene. Kipling se suočio sa zanemarivanjem i okrutnošću gospođe Holloway i svake noći ga je ona unakrsno ispitivala o njegovim dnevnim aktivnostima. Da bi se spasio, počeo da govori laži. Primljen je u englesku školu, ali mu je bilo teško da se prilagodi. Svakog Božića kao dete putovao u London da provede praznike sa svojom tetkom po majici. 1878. godine je upisao koledž da bi se pripremio za britansku vojsku, ali sa 16 godina odlazi da radi kao pomoćnik urednika novina u Indiji. Njegova književna karijera započela je dok je radio u tim novinama. Na koledžu je bio urednik školskog časopisa i direktor ga je ohrabrivao da piše. Njegov otac je 1881. godine objavio Rudyardove pesme koje je napisao za školski časopis. Tokom 1886. i 1887. godine 39 Kiplingovih priča se pojavilo u novinama u kojima je radio. Kiplingova prva zbirka stihova objavljena je 1886. a prva zbirka proze je objavljena 1888. u Kalkuti. Rudyard je imao 22 godine kada je objavio prvu zbirku proze. 1888. godine je objavio 6 zbirki kratkih priča. Njegov posao u novinama se završio 1889. godine kada je otpušten zbog svađe. Uzeo je 6-mesečnu platu i otplovio za Englesku. Na svom putovanju je obišao Severnu Ameriku i upoznao Marka Twena. Iste godine stigao u London i počeo da piše roman koji je objavljen 2 godine kasnije. 1892. godine se oženio sestrom svog prijatelja sa kojim je zajedno napisao jedan od svojih romana. Iste godine dobio prvo dete i krenuo da piše knjigu o džungli. Sa ženom je živeo u Vermontu, gde ga jednom posjetio britanski pisac Arthur Conan Doyle.
1896. godine dobio drugu ćerku i sa porodicom se vratio u Englesku iste godine. Njegov rad, između ostalog, obuhvatio je knjige za decu, vojne priče i putopisne priče. Za života objavio veliku zbirku dela, uključujući knjige, romane, zbirke pesme, autobiografije, govore i kratke priče. Najpoznatiji po zbirci priča Knjiga o džungli. U jednom pismu je priznao da je neke od priča u ovoj zbirci uzeo od drugih autora. Umro je 18. januara 1936. godine. Njegova čitulja se pojavila u novinama 2 dana pre njegove smrti. Pročitao ju je i odgovorio izdavaču da je to laž. Blagodarim na pažnji. Zasviđajte video kako bi dopro do što više ljudi i zapratite kanal. Vidimo se uskoro. Zdravo!